Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang solih dan solihah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Dilahirkan pada malam Khamis 15 Safar tahun 1122 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Maret tahun 1710 Miladiah pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Lukgabang. Dalam usia belita, sifat-sifat Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaan serta kecerdasan sudah nampak dan melebihi teman sebayanya, sehingga Sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama Sultan dan belajar kepada guru agama di keraton atau istana. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, Syekh Muhammad Arsyad dibawa ke istana atau keraton dan berpisah dengan kedua orang tuanya semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah beliau dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tua. Hal ini tentu tidak terlepas daripada upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau dikandung dalam rahim ibu beliau agar anak yang sedang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Selama di istana atau keraton, beliau sangat disayangi oleh guru-guru beliau dan pengawal istana. Sopan santun, ramah tamah terhadap sesama dan rajin dalam belajar adalah merupakan pakaian sehari-hari beliau. Sehingga dalam waktu relatif singkat, beliau sudah menguasai berbagai bidang ilmu. Namun bagi beliau yang selalu haus dengan ilmu, masih ingin lagi belajar memperoleh ilmu agama kepada guru di Mekah dan Madinah. Maka hal ini beliau kemukakan kepada Sultan agar berkenan mengizinkan beliau pergi ke Mekah untuk mengaji dan belajar lebih banyak. Maka dengan restu Sultan dan keikhlasan istri yang sedang hamil, melepas beliau pergi ke tanah suci Mekah untuk mengaji kepada ulama di Mekah dan Madinah. Lebih kurang 30 tahun di Mekah dan 25 kali mengerjakan haji serta 35 ilmu yang beliau kuasai dan berbagai ijazah dan sar ilmu yang diterima langsung dari guru-guru beliau. Di antara guru beliau pertama al-alim al-allamah Syekh Athaillah di Makkah. Yang kedua Syekh Imam al-Haramain al-alim al-allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi di Madinah. Sedangkan guru khusus beliau di bidang tasawuf adalah Syekh Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dan beliau menjadi khalifah Syekh Saman Al-Madani baik untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Di antara sahabat-sahabat beliau adalah pertama Syekh Abdul Somad Palembang, yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis, yang ketiga Syekh Abdul Rahman Misri. Selama beliau di Makkah dan di Madinah, kegiatan beliau hanyalah belajar dan ibadah, sehingga jalan yang beliau ketahui hanyalah jalan menuju masjid dan rumah guru beliau saja. Sepulangnya beliau dari tanah suci Makkah, beliau langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat, khususnya anak cucu dalam menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaannya dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung yang beliau bangun, yaitu kampung dalam pagar. Beliau didik anak cucu, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru yang selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ke berbagai daerah masing-masing. Setelah sekian lama kegiatan belajar dan mengajar terlaksana dan pertanian sudah maju serta penghasilan masyarakat pun sudah membaik, maka untuk tersebarnya dakwah Syekh Muhammad Arsyad ke segenap penjuru, beliau kirim anak murid dan anak cucu serta kerabat yang sudah alim dan mampu mengemban misi dakwahnya yang telah beliau
gariskan ke berbagai daerah dan pelosok seperti Al-Alimul Amlah, di antaranya Al-Alimul Allamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Setelah kawin di Martapura, beliau dikirim ke Marabahan, dan kawin Marabahan melahirkan Al-Alimul Fadil Haji Abdul Somad. Kemudian beliau dikirim lagi ke negara dan kawin di negara melahirkan Al-Fadil Haji Muhammad Tosin. Di antaranya lagi Al-Alimul Allamah Haji Abu Talha bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsad, dikirim ke Tanggarong, Kalimantan Timur. Di antaranya lagi Al-Alimul Allamah Haji Ahmad bin Mufti Muhammad As'ad Syarifah bin Syekh Muhammad Arsad, dikirim ke Balimau, Kandangan. Kesemua anak cucu dan kerabat Syekh Muhammad Arsad yang dikirim tersebut mendapat anak dan zuriat yang alim-alim di tempat mereka masing-masing. Pemikiran Syekh Muhammad Arsad maupun zuriat beliau generasi pertama, kedua dan ketiga pada zaman baik di bidang ilmu fikih atau tauhid dan tasawuf cukup mewarnai masyarakat Banjar dan pemerintah kerajaan Banjar. Di antara keramat Syekh Muhammad Arsad adalah satu di antaranya sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian, setelah istirahat beliau bercerita tentang buah-buahan di negeri Banjar, di antaranya buah durian yang sangat disukai oleh orang Banjar sendiri. Maka timbullah selera atau keinginan orang mendengar untuk mencicipi buah tersebut. Tiba-tiba Syekh Muhammad Arsad mengulurkan tangan beliau ke belakang, dan ternyata ada sebiji durian yang masak di tangan beliau dan harum baunya. Lalu disuguhkanlah buah tersebut kepada guru beliau dan sahabat yang hadir pada ketika itu. Lebih kurang 41 tahun beliau berkiprah di dalam berdakwah, baik secara lisan maupun tulisan, baik secara lisan atau tulisan maupun dakwah bilhal, dalam rangka mencetak anak cucu serta para murid lainnya untuk menjadi alim lagi zahid dengan penuh gairah dan semangat. Akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga suasana haru dan cemas pun selalu menyelimuti jiwa anak cucu dan kerabat karena khawatir kehilangan orang tua, ayah, nenek, dan pembimbing mereka dalam meniti kehidupan. Akhirnya kecemasan dan kekhawatiran ditinggalkan tak dapat dielakkan lagi, karena pada malam Selasa tanggal 6 Syawal tahun 1227 Jadina Maulana Arsad pergi meninggalkan anak cucu, para murid dan yang menjalankan dan mencintai menghadap Khalik Rabbul Izzah antara Isya dan Maghrib di rumah beliau dalam pagar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awan mendung yang telah menutup kecerahan daerah kerajaan Banjar, terutama di Kampung Dalam Pagar dan sekitarnya, berganti kini menumpahkan air dengan derasnya, seiring dengan derayan air mata duka anak cucu dan kerabat serta para murid karena kepergian ayah dan pemimpin rakyat yang telah akan kembali lagi, yang tak akan kembali lagi. Hujan pun turun dengan lebatnya sehingga membanjiri sungai-sungai yang memungkinkan dapat melaksanakan wasiat Syekh Muhammad Arsad untuk dimakamkan di Kalampayan. Dua abad lebih sudah beliau meninggalkan anak cucu dan zuriat, namun harum semerbak nama beliau masih terasa oleh kita dengan aroma sejuk yang seakan-akan kita masih berada di zaman sidin. Allahumma kulla ruhahu fi mahal abrar, Allahumma kulla ruhu fi mahal abrar wa taghammadhu bi rahmati ana al-lail wan nahar bi rahmatika ya rahman waj'alhuma waj'alhuma fi qabrihi ad-diya wan nur wal fushata was surur wal bahjata wal hubur innaka malikun rabbun ghafur sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu rabbil alamin.